sporting match up natin mga kaibigan. Exhibition match up ha. All og TL. Si Lupin og si Al ani, one hand ka Al, Lupin Bam. Okay. Game 1 on the way. Atan. Out ball. 1-0 na, 1-0. O mao ni atong supporting match up mga kaibigan na undercard na to sa atong main event. Adon na main event ha. Double bakbakan ni atong event ron dire sa kwan. Sitio Tangki, Barangay Poblasyon, Sibunga. Lupin, bamo. One hand. Lah. Wait. 2-0 na, 2-0 in favor of Team Idsilanal. This double bakbakan na is sponsored by Boss Alvin Villahermosa. Magpasalamat ni Chief Ryan Fernandez sa paglibre sa pagkaon sa mga players o sa mga vloggers ha. Servisyo Itzel, kini para 4 na. Atan, Al, out ball. This bakbakan is organized and promoted by Nonel Amakna. Aljanri, one hand ha. Ay, gangang ng buhaya. Patay baki. No tres na. No tres. Okay na itong korte ginuwaan. Mao ni korte ni Chief Ryan Fernandez ha. Mao ni hamag mo diri kung gusto mo duwa aning korte diri. Daghang atang diri mga kaibigan. Korte ni Boss Ryan Fernandez diri sa Sitio Tangki, Poblasyon Sibunga. Serbisyo Atan. 2-3 na. Tuara, kuha pa. Lupin. Al. Lupin lah, overhead shot. Kuha pas baki. Buaya lah. Igual stress. Ipit si Ed sila tong tungura na. Okay, Atan Lilo to serve. Al. Tuara kuha. Lupin, gigabam Lupin oh. Al agisaw lang swanhan ni Alo ay. Kini bikil na ni. Wag to oy. Baba. Agay ipit na. Sus limpyuha pagkatrabaho, wag ebidensya. Ngigang Aljanri oy. Servisyal. Wait. 4-3 sa 1 point lead sa Team Idsilanal. Sa atong game 1 na. Lupin. Kita kag tungod. Kuha pa. Ni Idsil. Out ball. Okay na itong bakbakan ni exhibition match pa. Best of 3 games ni. Kinsay makadaog kaduha ni. Mauna na mag-champion ha. Ang champion na ni mo dawat og 2K mga kaibigan. Ang PLD mo dawat og 1K. Agay. Tuarak. Atan. Wana. Iyayay si Aljan side out ha. Igualis 4 na sa atong game 1 na exhibition match of Serbisyo Lupin. Edsel. Agay gangang ng buhay kuha pa ha. Baki nagkigubat og buhaya la. Gubat na. Agay sabwe mi agi. Jampak ro nga ato ang korte dire ha ni Boss Ryan Fernandez ha. Puno ta kayo mga kaibigan. Tara agana. Wana. Atong announcer si pitik partner mga kaibigan ha. Na atong Papart na ha. Mamma mia. 4-6 ang ato score in favor of Team Lupinan Atan Lilo. 2 point lead sa Team Atan Lupin. Lupin to serve para City. Okay. Aljanri, one hand. Lupin, okay.
Al, gikuwas buhaya. What a shot! Courtesy of Edsel Villamero. Grabe ya tiraha. Woo! Shaolin Shakir, eh? Servisyo Edsel. 4-6 agay. Tagak sungod, kuha pa Edsel. Kamil, bitira, kuha Starcer. Overhead shot. Awas kaibigan. 6-4 to skora, 6-4. Servisyo Atan Lilo. Edsel, labay na. City 4 na, City 4 sa atong game 1. Servisyo Atan Lilo. Al Janre, Lobo. Lopin. Al, kinsa kay matagakan na ni. Ay, ito gilaras ni Al. Kalit kuha pa man. Binakiot. Agay, gilabay ni Atan Lilos gawas. Nakakuha ang passport ang bula ni Atan Lilo. May gawas sa nasod. 4 City ato skora 3-point lead sa team Atan Lopin. Servisyo Al Janre. Lopin, kamang na. Lopin again, 2-shot combination. Giga. Itaga ang kamangunon. Kuha pa mas maam Lopin. O ang ma-champion ani Toki ha. Nya dayon. Di apay kuan. Di apay bakho pakapin dire. Ipaalsa pa na lang bakho dia. Mao na premyo ha sa ma-champion aning exhibition match. Toki og bakho. Agay. Agay tagak tungod. Kuha ba ayay. Bakho. Toki og bakho ang premyo ani. Ipaalsara bakho. 8-4 na, 8-4 ha. 4-point lead sa team la ni Lupin and Atan Lilo. Lupin to serve para Noibi. Al. Lopin. Yay. Binaki. Kuha pa. Gitubag sa buhaya. Tarsir. La, kabuang ditong Camilo. Ay. La, higa mo ba ang Lopin? Ay, Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Nahirapan bang tumayo. Barog niya. Al, kay way nakakita. Barog kay way nakakita. Noibe 4 na, 9-4. Team Atanan Lopin enjoying mga kaibigan. 5-point lead mga kaibigan. Kini servisyo Lopin. Al Lopin. Okay. Agay. Ano? Aba. Kinalawang na Al. Ang 100 mo Al. Kinalawang na. G4 na. 6-point lead sa team Atan and Lopin. Kini para 11. Servisyo Lopin. Edsel. Lopin, kuha pa. Al. Gilubo ba yung Aljandre? Lopin. Al. Tora. Edsel. Kumbate. Sinungayay. Kuha pa Starcer. Kamil. Bubat. Wana gira na ni. Firefight na. Kuha pa na agay. Gilabay gawa sa baki. 11-4 na. 11-4. For the win na. Ang team Atanan Lopin sa atong game 1 na. O coming up next mga kaibigan, aduna na tayo bakbakan minibenda. Team Cebu City versus Team Dumanog. Atan. Al. Edsel. Lopin. Agay kita kagtungod abti ka Star Zero. Nagkadaga no. Agay. Overhead. Kuha kayo. Daog na. May daog ang team Atanan Lopin sa game 1. Watch out mo sa atong game 2.